Ano ba? Karoon tulo na lang. 40 to shoot. Sorosa sa kita. Ganda ng pasa. Block ni Alcomera. Rebound ni Bion. Block again ni Alcomera. Traveling violation. Kada pito sa referee ba? Muna matag. Makuha ang ginawa. Mag 3 points. Ay sila. Remaining time 5 minutes and 17 seconds. Tulo na lang. Aguilar to Anyana. Anyana for 3. Wala. Sayang. Lagi? Raman. Baldomero, Mano. Kano sa kita, nakawala, jump. Pasok. Ganda ng floater. Nakawala. Bongo. Sa kita. Up. Substitution up. Bongo out. Pilapil in. Ang 3-pointers ng red team. Remaining time. 4 minutes and 40 seconds. For the last and final quarter. Intercepted Aguilar. Aguilar. Bogato for 3. Bang! Bogato! 3 points! Tuhan na lang! Baldomero. 15 to shoot. Habis sa wala binabantay ni Alcomera. Ganda ng depensa. Block na Alcomera! Piol! Wala! Rebound ni Baldomero! Baldomero! 2 points! Iba na ang marunong. Pass to Bogato. 3 minutes and 55 seconds. Bogato to Anyana. Anyana muntik pang mabitawan. Drop. Intercepted ng Piol. Baldomero. Foul. Substitution up. Number 11. Blocking foul. Substitution. Tingin, tawagan lang. Tawagan. Almonares. Insert. Last 17 seconds! Woo! Kinabahan ang lahat. Last 17 seconds. Foul. Last 10 seconds. Pasok. Murag happy yun ang birthday yan isa mga umigo ba? Si Hapson. Boko. Anyana. Ganina posisyon na. Wala. Time! Ladies and gentlemen, our new champion for first Intercolor TBC 2024 Block Team! Kato na tira. Congratulations, Red Team, for making our top first for this first Intercolor 2024 Labanan ng mga guwapo!